اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरह फातिर की आयत नंबर 29 से और पारा नंबर 22 है वमन यक़नुत। आज के इस सबक में इंशाअल्लाह ताला हमारी सूरह फातिर अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल होगी। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम वयज़ीदहुम मिन फ़ज़लिहि इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। वल्लज़ी औहैना इलैक मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। सुम्म औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर।
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاؤكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات
أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا इस्तिकबारन अगर मिलाकर पढ़ें तो नून को मिलाना है सीन के साथ नुफूरा निस नून सीन से निस्तिकबारन अलग पढ़ेंगे तो नुफूरा और आगे से अलिफ पर जेर लगाना है क्योंकि तीसरा हरफ जो है ता उस पर जेर है। यह कायदा हमने खाली अलिफ वाले वीडियो में बताया था। इस्तिकबारन फिल अर्दि व मकरस सय्यि वला यहीकुल मकरुस सय्यिउ इल्ला बिअहलिहि फहल यंज़ुरून इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम वकानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वह वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फिस समावाति वला फिल अर्द इन्नहु कान अलीमन क़दीरा। वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा
على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم.